43. La petite cigogne, suite. Toute étourdie, la petite cigogne vacille sur ses pattes, penche à droite, à gauche et tourne son cou tout de travers, comme s'il avait attrapé le torticolis. Le maître accourt, toute la classe entoure les victimes, le sien se relève, il a sur le front une grande bosse toute rouge. Frédéric en trouve sa chemisette. Il a un petit point rouge sur l'estomac, là où le bec l'a frappé. Mais cette pauvre petite cigogne, que va-t-il devenir? La mère cigogne vole au-dessus de la cour en faisant de grands cercles. Elle doit être bien inquiète. Il ne faut pas la laisser ici, dit le maître. Les chiens la tueraient ou bien elle mourrait de faim. Il faut la reporter dans son nid. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va chercher une échelle et Frédéric lui-même, le héros du jour, prend la cigogne sous le bras et monte à l'échelle. Elle pose la cigogne dans son nid. À peine est-il redescendu que maman cigogne se pose à son tour dans le nid, examine son enfant, lui donne quelques coups de bec et lui fait de grands remontrances. Clac, 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 clac. Ce qui voulait dire sans doute en langage de cigogne, petite sotte, quelle émotion tu m'as donné. La petite cigogne, 43. La petite cigogne, الأقلق الصغير سويت هي تتمة تو étourdi هي في توا ولا دايخ. La petite cigogne, الأقلق الصغير facile يترنح يعني لين يطيح. Sur ses pattes على أرجله penche à droite ينحني à droite اليمين à gauche اليسار et tourne دار son cou أدار son cou عنقه tout de travers. يعني de travers هي مائل أو منحرف يعني دور عنقه ميل. Comme quand il avait attrapé يعني أصابه attrapé أمسكه ولكن في الجملة أصابه لو torticolis هو الألم العنق العنق كيتلوه. لو متر أكور لو متر المعلم أكور يعني جاء بسرعة أو أسرع. toute la classe جميع القسم entoure يحيط les victimes أو دائرين les victimes هما الضحايا. Lucien se relève. Lucien نهض. Il a sur le front هو الجبين ديالو une grosse كبير بوس هو واحد التورم tout rouge أحمر يعني بحال الانتفاخ. Frédéric en trouve فتح قليلا sa chemisette قميصه. Il a un petit point rouge عنده نقطة حمراء sur l'estomac على بطنه. Là où le bec هناك le bec المنقار l'a frappé ضربه. Mais cette pauvre هو المسكين لكن petite cigogne que va-t-il devenir؟ ماذا سنفعل به أو ماذا سيحصل له؟ La mère الأم cigogne vole تطير au-dessus فوق de la cour هي الساحة en faisant تفعل de grands cercles هي دائرة. Elle doit être bien inquiète هي قلقة. Il ne faut pas la laisser ici لا يمكن أن نتركها هنا. laisser يترك دي le maître قال المعلم. les chiens الكلاب la tuerie سيقتلونها tuer هي قتل ou bien أو il mourir هي مات de faim جوعا. il faut يجب la reporter حملها dans son nid أو إرجاعها dans son nid إلى عشها. aussitôt فورا دي قال aussitôt fait حالا عاملة. on va chercher سنبحث une échelle سلم. فريدريك نفسه لو إيرو هو البطل دي جور اليوم prend أخذ الأقلاق لا سيغون سو لو بغا تحت ذراعه كما في الصورة يمونت صعد السلم ليشيل هو السلم. il pose وضع لا سيغون
La seconde لقلق dans son nez. Le nez هو العش. à peine ما كاد أو فور à peine est-il redescendu صعيدا comme un montségon لقلق s'oppose وقفت à son tour بضوئها dans le nez في العش. examine تفحص son enfant ولدها الويدون أعطته كيلك بعض كودو بك كو وضربت بك المنقار الوفي دو غران رومونتونس. رومونتونس هو التأنيب أو التوبيخ. كلا 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 سو كي فولي الذي تريد أن تقول دير سون دوت بدون شك أو لونغاج بلغتي لقالق بوتيت صوت. صوت هو البليد أو الأحمق. كيل إيموسيون الشعور تيما دوني دوني هي أعطى ولكن هنا على شعور وضعتني فيه. لو فوكابيلير المصطلحات إيتوردي هي دائر كون نغصو عندما نستقبل أن كو ضربة سيغ لا تيت في الرأس أوني إيتوردي يعني بين الدوار. أون نتيان لا يمكن أن هذه بريسك بلي دوبو لا يمكن أن نبقى دوبو هي واقفين. فاسيلي هي ترنحة. لا بوتيت سيغون لقلق الساخي إيتوردي دائر بونش أدروات ينحني اليمين أغوش اليسار. إل فاسيل يترنح سيغ سي جومب على أرجله. إل فا بوتيت طومبي يمكن أن يقع. لو تورتيكولوس هو ديك عنق مكي ألم بالعنق. عمال دون لوكو ألم في العنق كي أمبيش الذي يمنعنا دو تورني لندير لا تيت الرأس. لا فيكتيم هي الضحية. إليا أون أكسيدون كانت واحد أكسيدون دون لاغي حادثة سير دون لاغي في الشارع. لا فيكتيم هي الضحية دو لاكسيدون الحادثة سيتان سيكليس هو الدراجي كي ايتي رونفيرسي يعني انقلب. لو إيرو هو البطل. celui qui a réussi une chose très difficile الذي حقق une chose très difficile شيئا صعبا. tout le monde كل الناس le regard ينظرون إليه. les élèves التلاميذ regardent Frédéric comme s'il était un héros. héros هو البطل. examiner يفحص. regarder يرى attentivement باهتمام وبعناية وبحذر. de remontrance والتوبيخ أو التأنيب. كون un enfant طفل a été imprudent غير حاضر أو طائش. la maman le grande الأم تؤنبه. il lui fait des remontrances توبيخات. tu aurais pu te blesser يمكن أن تجرح نفسك. fais donc attention خذ حذرك. une émotion هو الشعور. Paul a failli tomber par la fenêtre يعني بول كاد أن يسقط من النافذة. إلى أوبر كان خائفا. كيل إيموسيون الشعور. إلى لو كور القلب. كيبا الذي يضرب أو ينبض très fort بقوة. intelligence de texte الذكاء قطعة. et contrôle مراقبة de la lecture silencieuse قراءة صامتة. ou la petite seconde est-il allé se cogner يعني اللقلق الصغير بماذا اصطدم. سكوني اصطدم dans un arbre في شجرة. où est-il fait mal أين كان له الألم. à une patte في الرجل. à une aile في الجناح. combien y a-t-il de victimes قلنا combien هي كم y a-t-il de victimes كم عدد الضحايا. victime هي الضحايا. quels sont les victimes من هم الضحايا. comment le sien est s'est-il fait cette bosse. bosse قلنا هو ديك التورم انتفاخ sur le front في الجبين. qu'est-ce qui a fait un point من فعل un point rouge نقطة حمراء sur le stomac على بطن فريدريك. qui est-ce qui inquiète من هو الذي قلق. pourquoi لماذا.
كيلومتر. ماذا قال المعلم؟ Est-ce que la petite cigone pourrait vivre؟ هل يمكن للأقلاق الصغير أن يعيش tout seul وحده dans la cour في الساحة؟ Pourquoi Frédéric est-il le héros du jour؟ لماذا فريدريك هو بطل اليوم؟ Va-t-il battre؟ هل سيضرب la cigone؟ الأقلاق كي يلوي في دماغ الذي أصابه بالسوء. Pourquoi a-t-on besoin d'une échelle؟ besoin هي محتاج، une échelle سلم. Que fait maman cigone؟ ماذا فعلت أم الأقلاق avant de grandir؟ قبل التأنيب son enfant طفلها. Pourquoi لماذا؟ si tu étais إذا كنت à la place في مكان الأم la maman cigone qu'est-ce que tu dirais encore؟ ماذا ستقول أيضا؟ les phrases الجمل là où هنا où as-tu vu le serpent؟ le serpent هو تعبان أو الأفعى. là où هنا il y a une grosse pierre هي حجرة كبيرة. où es-tu allé ce matin؟ ce matin هو هذا الصباح. là où nous sommes allés dimanche dernier الأحد الفارط أو أحد اللي قبله. que va-t-il devenir؟ ماذا سيصبح؟ Paul est en retard. Paul متأخر. que va-t-il dire au maître؟ ماذا سيقول للمعلم؟ Pierre a cassé. Pierre كسر un verre كأسا. maman l'a vu. أمه رأته. que va-t-il dire؟ ماذا ستقول؟ la fourmi est tombée dans l'eau. la fourmi النملة tombée dans l'eau سقطت في الماء. que va-t-il lui؟ ماذا سيحصل لها؟ à peine ما كاد est-il redescendu فور صعوده. à peine qu'il est réveillé فور استيقاظه. que بيبي هو الطفل الصغير demande à manger يطلب الأكل. Paul est là à la pêche. Paul est à la pêche. Paul ذهب ليصطاد أو في صيد البحري. à peine a-t-il jeté فور أنه رمى. صالين هو الخيط اللي كتكون فيه الصنارة. dans l'eau في الماء. qu'il attrape أمسك un gros poisson سمك كبير. à peine le maître a-t-il posé sa question؟ le maître وضع سؤاله. que Pierre répond déjà. Pierre أجاب. à peine est-il arrivé à la maison وصل إلى المنزل. que René va voir ses poussins. ذهب ليرى poussins كتاكيت. sans doute بدون شك. ce bruit هذا الضجيج énervé يزعج. sans doute بدون شك la petite cigone. papa vient de partir يذهب. le voilà هو qui revient رجع. il a sans doute بدون شك oublié quelque chose نسي شيئا ما. la voiture des pompiers سيارة رجال المطافئ passe à toute vitesse مرت بسرعة كبيرة. il y a sans doute le feu. sans doute بدون شك le feu هو النار أو الحريق quelque part في مكان ما. l'orthographe هو الخط ضبط الخط أو الإملاء. ceci cette jolie poupée. جولي بوبي هي الدمية جولية الجميلة. سي جولي بوبي الجمع ديالها. سيلسي سيلا سيلا. orthographe دي démonstratif suite. l'expression c'est que dicter تحفظوا وتكتبوا وتصحح. regarde ces jolies voitures. voiture هي السيارة. celle-ci est bleu زرقاء. celle-ci est vert. celle-là est vert هي خضراء. c'est la bleue الزرقاء que je préfère أفضل. cette poupée qui a des yeux bleus. دمية التي لها أعين زرقاء. c'est la mienne إنها دميتي. celle de Mina a des yeux noirs. ودمية مينا لها أعين سوداء. conjugaison le verbe venir أتى au passé composé في الماضي المركب. singulier المفرد je suis venu. والأنثى كنقولو je suis venu كنزيدوها واحد أو. ce matin tu es venu. ce matin il est venu. ce matin elle est venue. ce matin كنزيدوها أو. nous sommes venus اللي كانوا الذكور كنزيدو اس. pluriel هو الجمع. إناث كنزيدو أو اس. vous êtes أنتم venus ce matin.
Elles sont venues ce matin et elles sont venues ES المؤنث وإس للجمع. La petite seconde. Suite. Tout étourdi. La petite seconde vacille sur ses pattes, penche à droite, à gauche et tourne son cou tout de travers comme s'il avait attrapé le torticolis. Le maître accourt. Toute la classe entoure les victimes. Le sien se relève. Elle a sur le front une grosse bosse tout rouge. Frédéric en trouve sa chemisette. Il a un petit point rouge sur l'estomac, là où le bec l'a frappé. Mais cette pauvre petite cigogne, que va-t-il devenir? La mère cigogne vole au-dessus de la cour en faisant de grands cercles. Elle doit être bien inquiète. Il ne faut pas la laisser ici, dit le maître. Les chiens la tueraient ou bien elle mourrait de faim. Il faut la reporter dans son nid. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va chercher une échelle et Frédéric lui-même, le héros du jour, prend la cigogne sous le bras et monte à l'échelle. Elle pose la cigogne dans son nid. À peine est-il redescendu que maman cigogne se pose à son tour dans le nid, examine son enfant, lui donne quelques coups de bec et lui fait de grands remontrances. Clac, clac, clac. Ce qui voulait dire, sans doute, en langage de cigogne, petite sotte, quelle émotion tu m'as donné.